مرحبا بكم معنا في درس جديد في قناة ADN TV في مادة الرياضيات. درس اليوم بعنوان Développement et Factorisation au niveau de l'addition, soustraction, multiplication et la division. وهي دروس تهم أساسا تلاميذ المستوى الإعدادي. Et avant de commencer l'explication de ce cours, on va donner une définition de développement d'un produit. Qu'est-ce que ça veut dire développer? Développer, c'est transformer une multiplication en une somme ou en une différence. بمعنى هذا développement هو كنحاولوا ما أمكن نحولوا واحد الملتيبليكاسيون أي واحد الجداء أو واحد الضرب من إلى جمع أو الفرق. بمعنى عندنا واحد العملية ديال الضرب كنحاولوا ما أمكن أننا نحولوها أو نرجعوها لعملية ديال الجمع أو عملية ديال الطرح. مفهوم؟ Et pour développer un produit, on utilise les règles, on a plusieurs règles. Parmi les règles, on a une règle de distributivité. يعني هاد لا رègle هادي شنو المعنى ديالها؟ هو كنحاولوا ما أمكن أننا نديرو واحد distributive sur l'addition ou sur la soustraction. عندنا هنايا لا رègle هي شنو هي؟ عندنا K fois entre parenthèses A plus B. K facteur A plus B. Donc هنايا اش كنديرو نحاولوا ما يمكن نديرو لا رègle de distributivité. c'est-à-dire اش كنحاولوا نديرو K fois A plus K fois B. donc هنايا جينا هنا يعني حولنا يعني هاد لا ملتيبليكاسيون حولناها من واحد لوبيراسيون دو ملتيبليكاسيون لواحد لوبيراسيون دو لاديسيون. وفي نفس الوقت نقدروا نحولوها une autre opération de la soustraction. إلا كانت عندي K facteur A moins B, c'est-à-dire إلا كانت عندي K entre parenthèses A moins B كنقولوا K fois A moins K fois B. donc هنايا في الصورة هنا عندنا seulement l'addition. يعني عندنا K fois entre parenthèses A plus B. Il y a K fois A plus K fois B. donc هنايا هاد لا رègle هادي كتسمى لا règle de distributivité. ندوزو l'autre exemple. عندنا A plus B fois C plus D. A plus B entre parenthèses fois entre parenthèses C plus D. donc هنا toujours la même règle. on fait A fois C plus A fois D وكناخدو plus B fois C plus B fois D. je répète. donc عندنا هنايا deux facteurs A plus B fois C plus D. donc في هاد l'opération هادي يعني هاد l'opération de multiplication نحاولوا ما يمكن نحولوها une opération de l'addition. كنقولوا A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. مفهوم؟ donc هاد la règle تسمى la règle de distributivité. مفهوم؟ ودابا غنشوفوا هاد ليكزامبل هذا pour traduire هاد la règle اللي تكلمنا عليها. l'exemple عندنا moins 2 facteur 3x moins 4 égale moins 2 entre parenthèses 3x moins 4. donc là on va faire le développement de l'écriture. donc moins 2 facteur 3x moins 4 égale الطريقة اللي كنستعملو هي هادي. on fait moins 2 fois 3x plus moins 2 fois moins 4. donc العملية اللي قمنا بها وهي هاد لا ملتيبليكاسيون حولناها لواحد لوبيراسيون ديال لاديسيون. هذا هو لو ديفلوبمون. donc moins 2 fois 3x plus moins 2 fois moins 4 égale moins 2 fois 3x c'est moins 6x plus moins 2 fois moins 4
c'est plus 8. Donc égal moins x plus 8. L'opération الثانية وهي عندنا x moins 2 fois 3x plus 1. Donc عندنا un facteur de x moins 2 fois 3x plus 1 égale la règle de distributivité. On fait x fois 3x plus x fois 1 plus moins 2 fois 3x plus moins 2 fois 1 égale x fois 3x, c'est 3x au carré, plus x, plus moins 2 fois 3x, c'est moins 6, moins 2 égale 3x au carré, moins 6 plus x, c'est moins 5x, moins 2. Donc, égale 3x au carré, moins 5x, moins 2. Donc, هذا هو la multiplication. Donc la règle هذه اللي خاصنا نحفظوها هي la règle de distributivité. Donc هنا كنحاولوا ما يمكن ان نحولوا واحد la multiplication كنحولوا اما l'addition ou la soustraction. Et maintenant on va aborder la factorisation d'une écriture. قبل كنا تكلمنا على le développement d'une expression. بمعنى كانت عندنا واحد l'expression وواحد l'écriture وحاولنا اننا نشرو هاد l'écriture او نشرو هاد l'expression. دابا كنديرو العكس une factorisation d'une expression بمعنى كنحاولوا ما يمكن نكتبوا هاد l'écriture sous forme d'un produit بمعنى كنحاولوا ما يمكن ان نقلبوا على واحد facteur commun, c'est-à-dire un moyen de factoriser et de repérer un facteur commun et d'utiliser une formule qui est déjà rencontrée. La règle اللي كانت عندنا شنو هي؟ كانت عندنا k fois a زائد b égale k fois a زائد k fois b. دابا كنديرو العكس ديالها k fois a زائد k fois b. دونك هنا ملي كنشوفو k fois a زائد k fois b كنشوفو هنا عندنا واحد ان فاكتور كومون entre a et b. هاد لو فاكتور كومون شنو هو k بمعنى كنلقاو k هو لو فاكتور كومون هو داك العامل المشترك اللي كيجمع بين a و b. دابا نشوف واحد ليكزامبل. عندنا ليكزامبل شنو هو 2 moins 2x 2 moins 2x. دونك لو فاكتور كومون شنو هو؟ le facteur commun اللي عندنا هنا هو 2 c'est-à-dire 2 entre parenthèses 1 moins x. donc 2 s'appelle un facteur commun. ناخذ un autre exemple. عندنا x plus 2 entre parenthèses x plus 2 facteur 3x moins 1 plus x plus 2 facteur x moins 5. donc هنا عندنا deux opérations. عندنا x plus 2 entre parenthèses fois 3x moins 1 plus x plus 2 entre parenthèses x moins 5. donc les deux opérations عندنا un facteur commun هو x plus 2. donc العملية se fait comme ça. x plus 2 هو le facteur commun entre les deux opérations, c'est-à-dire entre 3x moins 1 et x moins 5. donc ناخدو x plus 2 وكنديرو entre parenthèses donc x plus 2 fois 3x moins 1 plus x moins 5 entre parenthèses وكنقوموا بالعمليه. donc x plus 2 كتبقى هي كندوزو l'autre partie 3x plus x c'est 4x moins 1 plus moins 5 c'est moins 6. donc l'opération se fait comme ça. x plus 2 facteur 4x moins 6 ou toujours x plus 2 c'est le facteur commun. donc هذا هي la factorisation d'une expression. d'abord نحاولوا ندوزو une autre règle de développement وهي l'équation fondamentale, c'est-à-dire la première règle fondamentale وهي a زائد b لوت au carré égale a au carré زائد 2ab زائد b au carré. je répète, a plus b au carré égale a plus a au carré plus 2ab plus b au carré. ناخذ un exemple. عندنا x plus 3 لوت au carré
x plus 3 le tout au carré. x plus 3 le tout au carré c'est a زائد b au carré. دونك القاعده كتقول لنا الا كانت عندي a زائد b le tout au carré هي a au carré زائد 2 ab زائد b au carré. دونك عندي x plus 3 au carré. دونك قاعده هي x au carré plus 2ab. هنا 2ab اش عندي 2 fois 3 fois x هي 2 x fois 3 plus b au carré. b au carré عندي هنا هي 3. donc 3 au carré égale donc x au carré زائد 2x في 3 هي 6x 3 au carré هي 9. donc l'opération هي x au carré plus 6x plus 9. ناخدو un autre exemple. عندي 3x plus 4 le tout au carré. 3x plus 4 le tout au carré. بما لا شفنا هاد العمليه دونك اوتوماتيكمون نحاولوا نطبقوا على a زائد b. عندي a هي 3x وعندي b هي 4. دونك ملي كنقول a زائد b au carré égal a au carré هنا a au carré يعني هي 3x. دونك عندي on fait 3x au carré plus 2ab يعني j'écris 2 ab 3x fois 4 لان a هي 3x و b هي 4. donc on fait 3x fois 4 2ab هي 2 في 3x fois 4 plus b au carré. b au carré عندي هي 4 donc 4 on fait 4 au carré. donc تولي عندي العملية كلها 3x au carré هي 3x au carré هي 9x au carré plus 24x plus 4 au carré هي 16. donc l'opération هي 9x au carré plus 24x plus 16. دابا غنشوفوا un autre exemple ولكن العكس ديالو. يعني عندي a au carré plus 2ab plus b au carré وحنا نحاولوا نقلبوا على a زائد b au carré. donc l'exemple اللي عندي هو x au carré plus dx plus 25 x au carré plus dx plus 25. donc هاد l'opération هذه x au carré plus dx plus 25 هي a au carré plus 2ab plus b au carré. donc x au carré plus x au carré plus dx plus 25 égale on fait l'écriture comme ça. donc égale x au carré plus 2ab هي dx. donc on fait 10 هي 2 fois x fois 5 plus 25 25 هي 5 à la puissance 2 c'est-à-dire 5 au carré égale donc ملي كتولي عندي العمليه دونك اوتوماتيكمون كتولي عندي هي x plus 5 le tout au carré. donc حنايا خرجنا a زائد b au carré. Et maintenant, on va passer à une deuxième règle fondamentale de développement. قبل كنا شفنا a زائد b au carré. maintenant on va voir a moins b au carré. donc a moins b au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. donc la seule différence entre la première et la deuxième équation que l'oula كنا شفنا فيها la somme. maintenant كنشوفوا la soustraction ولكن le même principe fait les opérations. donc عندنا a moins b le tout au carré égale a au carré moins 2ab plus b au carré. نشوفوا un exemple. عندي x moins 4 le tout au carré x moins 4 le tout au carré. ملي كنشوف هاد العمليه اوتوماتيكمون نحاول نرجع لا ريغل كتقول لي a moins b au carré. نحاول نشوف هنايا فين كاينه a وفين هي b. دونك على سبيل الاكزامبل عندي a هي x و b هي 4. دونك الا كانت عندي a moins b au carré قلنا كتساوي a au carré. a au carré عندي هنايا هي x au carré. c'est bon. maintenant moins 2ab moins 2ab x fois 4 c'est-à-dire il y a moins 2x fois 4 plus b au carré. b au carré il y a des b il y a 4 donc on fait b au carré il y a 4 au carré égale x au carré moins 2x fois 4 il y a moins 8x plus 4 au carré il y a 16.
Donc l'opération هي x au carré moins 8x plus 16. Je vois un autre exemple. عندي 4x moins 1 le tout au carré. Donc نحاولوا هنا نترجموا نشوفوا فين كاينه a وفين هي b. Donc على حسب l'exemple 4x هي a و b عندي هي 1. دونك تولي عندي هنا هاد ليكواسيون فوندامونتال نحاولوا نطبقوها. دونك الا كانت عندي بحال هكا دونك 4x هي a. دونك خاص نلقى a au carré هي 4x au carré. C'est bon. Moins 2ab. Moins 2 fois ab. ab هي 4x fois 1 هي moins 2 fois 4x moins 1. وعندي b au carré هي 1 au carré. Donc se fait moins 4x au carré هي 16x au carré moins 8x plus 1. دونك هنايا حنا خرجنا هاد العمليه. دونك خاصنا الا بغينا نخرجوا هاد العمليه دونك اوتوماتيكمون خاصنا نحفظوا هاد لي زيكواسيون. لا بروميير ايكواسيون كيف قلنا هي a زائد b au carré. دوزيام ايكواسيون هي a moins b au carré. نحاولوا دابا on va passer à la troisième règle fondamentale. Donc pour la dernière règle de développement وهي a au carré moins b au carré égale a moins b facteur a plus b. Je répète, donc la dernière c'est a au carré moins b au carré égale entre parenthèses a moins b facteur a زائد b. Donc ناخذ un exemple. عندي 9x au carré moins 16. 9x au carré moins 16. ملي كتكون عندي بحال هاد العمليه هادي ملي كتكون عندي هنايا دونك هادي كنحاولوا نشوفوا دونك اون في متيت واحد لاناليز على هاد لوبيراسيون. عندي 9x au carré donc 9 c'est le carré de 3, x au carré c'est le carré de x وعندي 16 c'est le carré de 4. donc on fait 9x au carré il y a 3x au carré ou 16 هي 4 au carré. donc كتولي عندي a au carré moins b au carré. donc كتولي هي a moins b هي 3x moins 4 fois 3x plus 4. donc الا بغينا نخرجوا العمليه دونك خاصنا نحفظوا هذه العمليه a au carré moins b au carré égale entre parenthèses a moins b fois a زائد b. donc هاد la règle هادي on doit la prendre par cœur. Nous avons un autre exemple. On dit x moins 2 fois x plus 2. x moins 2 fois x plus 2. Donc, nous avons l'axe de la règle a moins b fois a زائد b égale a au carré moins b au carré. Donc, on a x moins 2. Ou de l'autre côté, on a x plus 2. Donc, on a a. On a les deux facteurs a. Il y a x ou عندي b هي 2 غير la première la première parenthèse on a moins la deuxième parenthèse on a plus. donc x moins 2 fois x plus 2 égale donc ملي كتكون عندي هاد العمليه كنقولوا هي a au carré moins b au carré c'est-à-dire x au carré moins 4 c'est-à-dire 2 au carré هي 4 donc x au carré moins 4. donc هذه هي les règles ou les règles de développement ou la factorisation. donc il y a la première il y a a زائد b au carré le tout au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. la deuxième règle il y a a moins b le tout au carré égale a au carré moins 12ab plus b au carré. et la dernière règle il y a a au carré moins b au carré égale a moins b fois a plus b. Donc on fait un petit rappel le cours de développement et factorisation. donc c'est le développement d'un produit. donc on peut utiliser les trois règles a plus b au carré, a moins b au carré ou là a moins b fois a plus b. donc les trois règles خاص لي زيليف ولا لي تلاميذ ديال لي كوليج خاصهم يحفظوهم بار كور لان هاد لي زيكواسيون هادو غيبقاو تابعينهم سوا في الليسي سوا ابري لو ليسي. دونك هادو هما لي زيكواسيون فوندامونتال دو ديفلوبمون. اي انفان دونك لا عجبكم هاد الفيديو هذا و استفدتوا منه نحاولوا تشجعونا
بواحد الابوني وباللايك. ولا كان عندكم شي اقتراح او هذا حاولوا تكتبوا لنا في الكومنتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.